Unit 2 in FON फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2 हमारा BSN का सब्जेक्ट है, उसका यूनिट 2 है जो कि है रोल ऑफ प्रोफेशनल नर्स। These are unit's objectives. At the end of this session, the learner will be able to definition of professional, characteristics of a profession, role of a professional nurse, describe of career role, description of role as a communicator, teacher and counselor। ये वो roles हैं जो कि एक नर्स के अंदर मौजूद होने चाहिए, जो प्रोफेशनली नर्स को जो है जो यूटिलाइज करती है अपने प्रोफेशन के अंदर, और इस पर उनको पूरा अबूर होता है, और वो एज ए कम्युनिकेटर काम कर रही होती है, एज ए टीचर काम कर रही होती है। इसके सो मैनी रोल्स हैं, जो डिफरेंट रोल्स हैं वो हम लोग अलग अपनी एक प्रेजेंटेशन में आपके साथ मैं बयान करूंगी। दूसरी एक और हम लोग वीडियो बनाएंगे, उम्मीद करूंगी कि आप उसको भी लाइक करेंगे। इसके साथ साथ इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आप सबको सोफिया अकील गिल का सलाम, और आई एम अ नर्सिंग इंस्ट्रक्टर एंड these are objective of fundamental of nursing unit 2। definition of profession। प्रोफेशन जो है एक ऐसा पेशा है जो कि किसी भी शोबे को उसको हाई लेवल पर ले जाता है। ये एक ऐसा काम होता है, प्रोफेशनली जो है लोग बड़ी ही उसको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। प्रोफेशन को अगर हम लोग देखते हैं दूसरे अल्फाज में, तो ये ऐसे लोग होते हैं जिनके पास एक स्पेशल नॉलेज होता है, स्किल होती है अपने काम के बारे में, अपने शोबे के बारे में, और अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड जो उस प्रोफेशन की नीड है लोग अपना नॉलेज यूज़ करते हैं। जो स्टडी उन्होंने की होती है, जो स्किल उन्होंने हासिल की होती है, उसको यूटिलाइज करते हुए और सोसाइटी की नीड्स को समझते हुए जो है वो अपनी सर्विसेज जो है लोगों को प्रोवाइड करते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशनल क्या है? प्रोफेशनल जो है किसी पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है वर्ड, ऐसा शख्स जो किसी पेशे से ताल्लुक़ रखता हो और उस पेशे में उसको नॉलेज हो, उसकी प्रैक्टिस हो, और उस प्रैक्टिस को जो है वो अमल में लाता हो, उसे प्रोफेशनल बोला जाता है। Definition of professionalism: professionalism value on ethics as evidence in behavior। यानी कि ऐसा शख्स या ऐसा पर्सन जो किसी प्रोफेशन के अंदर रहते हुए उस पर अमल दखल कर रहा है, उस पर काम कर रहा है, तो उस पेशा वराना इक़्तिदार और अखलाकियात जैसे रवैये को अगर वो बड़े ही तहम्मुल से अपने पेशे को या अपने काम को जो है बड़ी कॉम्पिटेंटली वो रिफ्लेक्ट करता है किसी भी बात पर, और जो है वो डिपेंड करती है उसके एथिक्स, वैल्यू और उसकी साइकोलॉजी पर। ये देखा जाता है कि उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और वो किस तरह से दूसरों के साथ जो है वो पेश आता है, और क्या वो एथिकली जो है वो कॉम्पिटेंट है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो प्रोफेशनलिज्म जो उसका प्रोफेशन है उसको जो है वो इंटीग्रेट कर रहा है कि नहीं अपनी साइकोलॉजी को, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो प्रॉपरली यूज़ कर रहा है, और अगर कर रहा है तो कैसे बिहेवियर के साथ कर रहा है। वो डिपेंड करता है उसके बिहेवियर पर, उसके एथिक्स पर और उसकी साइकोलॉजी पर। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशनल। प्रोफेशन पर्सन जो है, जो प्रोफेशनल के अंदर रहते हुए कोई भी पर्सन है, उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने प्रोफेशन को किस तरह से ऊंचाई तक लेके जाए।
وہ پرسن جو ہے اکاؤنٹیبلٹی رکھتا ہے، وہ جو ہے بیس کرتا ہے اکاؤنٹیبلٹی اس کی اسپیشلٹی پر، اس کے نالج پر، اس کے تھیوریکل اور پریکٹیکل پریکٹس پر جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے۔ وہ جو ہے اپنے انسٹیٹیوٹ کو جو ہے ہر طرح سے جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اچھے سے اچھا، بہتر سے بہترین بنائے، اور وہ اس چیز کا خود مختار ہوتا ہے، اٹانومی رکھتا ہے۔ وہ اس کے پاس جو ہے تمام تر جو ہے ذمہ داری ہوتی ہے ایک پرسن پر، جو اسے رسپانسبلٹی دی جاتی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے کلائنٹ یعنی کہ کسٹمرز کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح سے ڈیل کرے گا، لوگوں کے ساتھ کس طرح سے اس کو بات چیت کرنی ہے، یا کس طرح سے وہ اپنے کام کو جو ہے وہ اس کو بڑھوتری کی طرف لے کے جائے گا۔ وہ ڈائریکٹ جو ہے ان کے ساتھ ریلیشن شپ میں آتا ہے، ان کام کرنے کی حد تک جو ہے وہ ان کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو، پیئر شپ کو جو ہے وہ بحال کرتا ہے۔ اس کو بے شک بہت سارے ایتھیکلی جو ہے فیس کرنی پڑتی ہیں چیزیں، بہت ساری اخلاقی رکاوٹیں بھی آتی ہیں، لیکن وہ ان سب کو سائڈ پہ رکھ کر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اپنا بیسٹ دے۔ اور اچھا پروفیشنل پرسن وہی ہوتا ہے جو اپنے کام کو جو ہے اپنی رسپانسبلٹی کو اچھے سے نبھائے۔ Definition of professional nurse. پروفیشنل نرس اٹ از اے ہیلتھ ورکر، یعنی کہ یہ ایک ہیلتھ ورکر ہے جو کہ بیمار لوگوں کو شفا یابی کی طرف لے کے جانے کے لیے ہیلپ کرتی ہے۔ نرسنگ پیشہ جو کہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں اس کے رول ہم نے پڑھے ہیں، اس کی رسپانسبلٹی ہم نے پڑھی ہیں، اور یہ جو ہے ایک نہایت ہی ذمہ دار شخصیت ہوتی ہیں نرسز جو ہیں، اور انہیں جو ہے لائسنس ملتا ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے انٹرنیشنل لیول پر جو ہے یوز کیا جاتا ہے۔ وہ بھلے گریجویٹ ہوں، بیچلر ڈگری لی ہو، ڈپلوما ہو، ماسٹر ہو یا پی ایچ ڈی ہو، یہ سب جو ہیں نرسز یہ اپنے کام میں بہت ہی کمپیٹنٹ ہوتی ہیں، اپنے کام، اپنی ذمہ داری کو بڑے ہی اچھے طریقے سے وہ نبھاتی ہیں۔ اور جو ہے اس میں انکلوڈ نہیں کرتے اسسٹنٹ نرس کو، لیکن وہ بھی جو ہے وہ اس لیے انکلوڈ نہیں اس میں کرتے کہ وہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو لائسنس نہیں دیا جاتا، لیکن وہ سرٹیفائی ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی پریکٹس اینڈ نالج ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے پیشنٹس کو ڈیل کریں یا سک پیپل کو جو ہے کس طرح سے وہ ڈیل کریں۔ ان کے پاس یہ پریکٹس، نالج اور تھیوری پلس ان کے پاس لائسنس ہوتا ہے۔ یہ لائسنس ہولڈر ہیں، یہ اپنی رسپانسبلٹی کو اچھے سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی رسپانسبلٹی کو فلفل کرنا۔ ڈیفینیشن آف پروفیشنل نرسنگ۔ پروفیشنل نرسنگ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں نرسز جو ہیں وہ نالج رکھتی ہیں، ان کے پاس جو ہے اچھی تھیوری ہوتی ہے، ان کے ادھر وہ فزیکل ہو، سائیکالوجی ہو، یا پھر ان کے بیہیویئر کو اگر دیکھا جاتا ہے تو وہ کسی طرح بھی اپنے پیشنٹ کی کیئر کے لیے جو ہے وہ کوشاں رہتی ہیں، ان کو پراپر نگہداشت دیتے ہیں، وہ جسمانی، نفسیاتی یا پھر حیاتیاتی کہہ لیں کہ ان کو نیڈ ہوتی ہے جو اکارڈنگ ٹو میڈیکلی ان کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے، وہ اپنا پورا عمل دخل جو ہے، جو ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ کس طرح سے ایک پیشنٹ کو جو ہے وہ کیئر دیں، ان کو ٹھیک ہونے کے لیے، صحت یابی کی طرف لانے کے لیے وہ اپنا پورا جو ہے دھیان دیتی ہیں، اپنا ٹائم دیتی ہیں، اور جو ہے وہ کوشش کرتی ہیں کہ ہر پیشنٹ جو ہے جو بھی ان کے پاس آتا ہے وہ صحت یاب ہو کر جائے۔ وہ بھلے ڈائگنوسس کروانی ہو، اس کے اندر علاج
जिस टाइप का उनका है, उनको क्या एजुकेट करती हैं, उनको तालीम देती हैं, डिजीज़ के बारे में उनको बताती हैं, काउंसलिंग करती हैं। उनके पास इतना एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है कि वो किस तरह से हेल्थ प्रोसेस को जो है वो उसके अंदर तब्दीलियां ला सकते हैं, या किस तरह से कौन से तरीके जो हैं, कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करके जो है वो किसी भी पेशेंट को जो है वो उनके साथ एजुकेट करती हैं, उनको काउंसल किस तरह से करना है। Nursing as a profession. Nursing is recognized increasingly as a profession based the following criteria. नर्सिंग को मंदरजा झैल मेयारात की बुनियाद पर पेशा के तौर पर जो है बड़ी ही तेज़ी से तस्लीम किया जा रहा है। इसको बहुत ही लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इसको फॉलो कर रहे हैं, और इसको चंद एक इसके क्राइटेरिया हैं जो कि डिफ़ाइन किए गए हैं, जो कि बताए गए हैं। ये वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ द स्पेसिफिक एंड यूनिक नॉलेज जो है नर्सिंग के पास जो है बहुत ही अच्छा नॉलेज है आजकल अगर देखा जाए, और एक यूनिक और स्पेसिफिक ये नॉलेज रखते हैं। इनके पास जो है ये सर्विसेज जो हैं नहायत ही स्ट्रॉन्ग सर्विसेज अपनी देते हैं, और अगर देखा जाए तो दुनिया में इनको बहुत ही जो है इनका पेशा जो है हाई पीक पर है। ज़्यादातर लोग जो हैं इसको प्रेफर कर रहे हैं, बहुत से लोग जो हैं इसमें आ रहे हैं। अगर हम देखते हैं रिकॉग्नाइज अथॉरिटी बाय प्रोफेशनल ग्रुप जो है कोड ऑफ एथिक है इसके अंदर, नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट सेट स्टैंडर्ड्स, एक स्टैंडर्ड के तौर पर जो है इस पेशा को जो है एक अथॉरिटी दी गई है, और एक स्टैंडर्ड के तौर पर इसकी जो इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसमें जो है ऑन गोइंग रिसर्च का काम होता है, यानी कि हर वो चीज़ पे दर पे जो है न्यू इसमें थ्योरीज, न्यू इनोवेशन या आ रही है। इसके अंदर क्रिएटिविटी जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, न्यू इनोवेशंस जो हैं इसमें डाल रहे हैं, न्यू सब्जेक्ट इसमें आ रहे हैं, और वो खुद मुख्तार जो हैं वो हो चुकी हैं नर्सेज जो हैं। अब ये पेशा जो है बहुत ही अच्छा और बेहतरीन पेशों में शुमार किया जाता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनल नर्स। अगर प्रोफेशनल नर्स की करेक्टरिस्टिक्स को देखा जाए तो नर्स जो है नहायत ही केयरिंग होती है, ऑनेस्ट होती है अपने काम के साथ, फेथफुल होती है, और सब्र के साथ जो है बड़े तहम्मुल के साथ जो है अपने क्लाइंट की बात को सुनती है, और जो है उस पर रिस्पॉन्स करती है, और अपने काम की जो है वो अकाउंटेबल होती है। वो अपने काम को नहायत ही जिम्मेदारी से पेश करती है, अपनी जिम्मेदारी को वो पहचानती है, और वो जो है इस चीज़ की अकाउंटेबल होती है। अगर हम करियर रोल की बात करते हैं नर्सेस की, तो अ रोल इज़ अ सेट ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर एसोसिएटेड विद अ पर्सन स्टेटस एंड पोजीशन। रोल इंक्लूड बिहेवियर, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ये हम बात कर चुके हैं कि अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, और उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ये डिपेंड करता है उनके बिहेवियर पर, और जो नर्सेज हैं उनकी जितने भी मेडिकल रिलेटेड है उनका बिहेवियर जो है नहायत ही अच्छा काउंट किया जाता है। नर्सेज हैव मैनी ड्यूटीज़, उनकी बहुत ज़्यादा ड्यूटी होती है जिसके अंदर वो पेशेंट को केयर दे रही होती हैं, कम्युनिकेट कर रही होती हैं, उनको जो है काउंसलिंग कर रही होती हैं, डॉक्टर के साथ जो है वो काम कर रही होती हैं, डॉक्टर से की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी वो कर रही होती हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेटर की जगह देखते हैं तो वहाँ पे भी नर्सेज जो हैं वो काम कर रही होती हैं।
کہیں بھی اگر دیکھتے ہیں میڈیکل سیٹ اپ کے اندر تو نرسز جو ہیں وہ ہر کام کر رہی ہوتی ہیں جو کہ پیشنٹ کی صحت کی بحالی کے حوالے سے ہوتا ہے. اگر اس کے اسکوپ کی بات کرتے ہیں یا اس کی جو ہے جاب اپرچونٹیز کی بات کرتے ہیں تو نمبر آف اپرچونٹیز ابھی اگر دور دیکھا جائے آج کا جو ہے ان کے پاس اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں. یو ایس اے میں کرنا چاہتی ہیں, آل اوور ورلڈ جو ہے ان کو لوگ خوشی سے لیتے ہیں. نرسز کو ڈپینڈ کرتا ہے ان کی کمپیٹنسی پر اور ان کی ایجوکیشن پر, جو کہ ابھی بہت زیادہ ایجوکیشن اس میں آ چکی ہے. رول آف پروفیشنل نرس. نرس کے رول کیا ہیں؟ وہ کیئر پروائیڈر ہوتی ہے, ایجوکیٹر ہوتی ہے, ایڈوکیٹ ہوتی ہے, مینیجر ہوتی ہے, کولابریٹر ہوتی ہے, لیڈر اینڈ ریسرچر ہوتی ہے.